namu washirizi wangalifu mdungao rangude ho masiwani nani ya diaspora nani wa Komori kaungo wa juhunto harumaze tina mbali na mbali raheman amani nazimwendeleni ngamjoka yabe senga sina mfumu banu wananyasi kaungo wanti juu nani wanasi wa diaspora uwenji ni hanyu ngamone sawo tikifu hanyu haile namne kao de diaspora wajitamkao yoti nyangu mdu hamanda amikao mi de diaspora bangu ho hamba no kao zini husu lazima ndwanda jine wambezo kao ngarifanyo hunu nani zoko wari juge sis sha kenauka sina uransi kumweshelizanu kaya ngasinanti kao rikubali kanga sinanti siwongwana ngasinanti kao ngari wombao urirohe umaskini ngasinanti kao ngari wombao urike wongwana hamadeze wongwana ngasinanti kao ngari rohao bonze iliri some rikina akili rishekeze zensi hamadeze zendao yoti nyango harumansi hamade ya hatu hoshindari gitamke harmo binadamu wonti pia iliri venue enamna hindi ni ensi hatu johendo soni abanga zumina kahanzana ambe ngonzi mabasi rishia ya muheda ula hatuwana wadabu wenji mopirizo wasawa mguziziwa zila zifungwe za hazo aboke jatungeze kyabwe basi sha hapromiswa kumuruka ya ngujofanya zinjana hapo shazo rjo hamba dokaya siwahanju bekarna urantu zamba okaya gasi haruma ntikao gartaho justice vake ikea mbonsiju nangarju hao emiji hatu garju hao emabavu yonti pia ili hahondera isi yafungue wanada mikango mopirizo tinda wawoche sinema prisonnier politiki heri muambiao kama prisonnier politiki izati deki nami nchuo mvawo kama prisonnier politiki ngabo wasaya wambao wala wahibize mbe ngabo wamenywa wanatiti ngabo wamenywa ndo aduhazi ngabo ani de prison ndo wari na iwa tilo yabo ngabo warola hitwa ani ondo tipia ngabo wale kao ngwatumao bakenko do bonti ikao do marabu amukaya alfitira ashad min alqatl awrambe osila mudo ekurani dambe namnaji abo sisi jo hamba hiri uka hena mdikangu manipule bakenko do harmanti angiyo hama haraganya hawa ubinadamu mwinje mana hindini ngwanzo bake kodo bonti halafu mi tishiambabi ulambuliwa wa Abdallah kuna prison hajitamka mbabi liha uonesa mbabi ile namne kao de prison ya hea haonesa zila wanatitizo warendwao hainesiwa prison heli liyo haonesa ani hambado ngozinji ama izwekao hasisindiando ndondo za husu ukaya prison kiombi kaya ngemelanji wao na wanatiti haku wando aduhazi ni wanatiti abonge yo shukura ho nduhamanda ami hau danyonti ho munda mndu yambe izwe kao ngizo bo pirizwe kao wasa kwa chuzi gona shazo na kanzana shirize huduka ya vaparamparo wahe wajijahatu wa Marseille haurumiza wa Komoro haurumiza ya diaspora wadube mwenziani ani waonese utukifu hao shati kanzanda jembabi upande wahe epirizo ani ngandwanuka yambe sedu wakatirarengo uhuru randisa rampa katika wakati swali ya hea waduaka utilo harimazi sima wanadamu wakahendeswa rampa ija periodi ukaka wajaka prizo wandu wakavuriziwa haruma mabehewa ya arzisima amadeni na hamba jarenga amadi za hambo kaya mala kadola vanu wavuriziwa yabo
yode prizo ya pariharango kati uwe madaudala hata ijohondo kati ya juhari hata ijohondo abasa raisi wa haja haringe funvu ku armenti ya hatu aukaya handisa hanza yafanye zinji ya kahanza zibadilishi ani kena ukiri ke mrikao havoti wakawajabira rahaka baja kazo wa gouvernement ikemru wongo joka ushanji ya dunia kamili au ya Komori kamili haula msaada wa hatu haula fikra za hatu hazila njema za hatu yodo wakati ka wanadamu waujuha wambe na rendrazi ya henti ya hatu na rendrazi hokaira isi yaliyo ngemshashi nezihazi zikao ngizovonti juu hola pare huja nyumba huja lebundo la he akiba zenugezo ntipia ngizo zingi bo haruma nti ikao yo maskini hoshinda zifanyishia haruma mfumo au mifumo miili yodo bado yakabidiri juhe wako morwa benarangalie risaidie zenugozi nuzitikaye sha sidawula mparo wakaya namjuhe risiho mabareni namsuhe riwane ba epirizo ngiombi ani namjuhe riwane ba ngabo maskini ani namjuhe riwane ba ngabo voti zahibwa ani namjuhe ani izo zo ujahindi haula mparo wa hesente yokaya wakaparwa nati tu mandoni apasa wanawazija likoli wanokaya wanati ngo likola abasa wabuli wandu aduhazi wando warenga wesoma bani tena ikao wandu wao wasoma bareni hatahaba sa kartujua ufaliki wanjwa behe Komori abenge ko wajajatu wao warengo wandu wasisomo nziani haukaya ngwatawa heri ya Komori yokweli wala shakafi sheka kwa siso wandu pareni yokaya wandikao wajakubali kangabo serikali wandikao ngwanzao wadangwise ye serikali liyo wandikao ngwanzoate geri civili wati juu warumi act ya ukaya wandu wao ngamaumbi sao abo ngamendao marote enti nanganjo mwambia nukaya yoje ikongio hatari haku haukaya wazitamka haukaya gwanzao hamvu hawema watowe azali hapo ndizo hamba kanga wafanyo kudeta zambandro zikakleri neza hamba yabo ka kudeta ukaya nganza warengo wanadamu wasisemo njiani wafanye kudeta ani wanadamu wao ndio wafanye kudeta hiyo ani hizo de heli majipange kao kamjaziha ikao kwa jaziha walokomori kwa jaziha walulaya kwa jaziha iyo de namne kao wajitayarisha ukaya nge lazimuo wende wadubeho mabareni wawashili hatobanu iraisi waliyo warenge enti ukaya iyo de namne kao de solisio kao wabakishaniwa basa warengasi wajazaha tukwezi kao mwambilwa izo kaya namjuhe mtube ngamrumiao yefikira hiyo ya ukaya mwishia kanga mwana mzima Mkomori ya kaharumwe pirizo yamba hizo ekanga mrumia strategy yo mtube mwenziani abunga rjumwambia nukaya epirizo kangi wanandu watsana basa riomba Mwenyezi Mungu epirizo za Komori zikena mndu hauba ke epirizo jukanje mahaninyo basa ikaizo mwamba wabasa ngamanza msaidia wallahi ngali mnabiyo nukaya kwa nuka kume wala kwa nuka jana ngwaduka zihi harume epirizo hiyo ngabajuka zihi waju lawa le dunaino ngabajuka wazidoro zinji harumenti ino hakati kao jimagine haujifikirie wawe mwanama Mkomori mwamba azali kajavotewa naishia opposition ya kangazija wajisubuti wajambia ukaya wazamba ukaya azali havotiwa ni majeshi basi ani wanadamu wanuwanti pia ani anu majeshi wanatiti watu wa mahakumena mirandaru na mahakumena minano honda mahamengo shenda honda mahajana wandu wao ilo jeshi tuvudu wa votira isi ani
ani ababa kahajani benu ukaya ngabo ndabu buhari yabo ya ukaya o wandu wao ngwa manipilao o wanadamu ikao do walobo ntiju ili wawaishije kao wambao ili wa baratini wa komori wantipia ili wahunde priority sha haukweli ngizo hokaya iraisi havotiwa ni wandu wenji danger ilo yabo hindi danger ilo yabo hukaya mweduba mwenziani mwende mathalan mwashuili iraisi haroha ndizo yejo kawringando bi mathalan tishia kandida wajua enusu heba kandida wajua haishaliza diaspora sente kadu alo Faransa hasa kauza zile amwambio kaya eshelea baba mbile na ja deuxième na mbulo kamida ja deuxième eshelea andro kamimi tivumulo ka ja deuxième vahe zile hamba mimi de wakili yesente Mwinyi Baraka hajitamka mimi de présenter sente ani avo deja ngasina farike kao besho azali harohabo ngabadukaya baya lao hawao radi za handani ije tena wala haze réseaux sociaux bodolemze wo ngaranjo originalia ayukaya abo yeye yengu sutene Mwinyi Baraka ngarimjua originalia ayukaya hate johanda basaye kusutene Mwinyi Baraka abole wayinu ngujorongozo wandu wasaya ndondo wantipia yafaliki ambeza hema prisonnier politiki ambeza udala hafungwa bure azumbeza hema journalist wafungwa bure wepuliwezo katina hajanizo izo za mvumba wantipia katina hajanizo shezo azindawe hindi ngulindo sha ekandida wahahe yahunde pouvoir abweka yabaja wajua hao baja wasente hao baja na jauna jakati Mwinyi Baraka abo yeye kana rotation onde ngujo wana tena oka hamu ya uwo ngwekao ngwanzo ya hunde ngwanzo yake wode kandida mmonao abo wandu shifina jana wao ya umajaya bo haiju shaizo yanzado ka Yesu president ya msuteneo uwo Mwinyi aweka leo ni bajam rajine nge bavuni yabo hao bajam dikao surprise haheya yegujoka opposé ngabo asaya tena ikao ye hazia yengu ngusutene Mamadu abweni wakati Mamadu ya jokaya ho magobani hawo hafungwe namna hiyo kajaheza kachira isi yabowe mruwo kutujoka wonge harume socio media tena ngusha nguanyiso makadima mema deno wa heza socio ikango contre ne serikali ne daula imanati serikali de daula uwandu wao ikaeti de kandide wa hao uko na uranti ani siso joka jao abo yensingendo yanje harimo msajaja abo wandu wajifaliki wonsipia yabwe hena mru ngeno vanu ya faliki ngabo kauziba mwenziani baba kama prisonnier bwapulili wabo kamjaona armedi mashirakani jonizo akauta shawala wabakishabo ndawale kao makandide wa hao wakawasutene raha kwati harumwe la place kangwa hitaji yao abo tujurunga yabo ani ko ya johambe sa azali ya jorha abo ya guerre civile nge jokaya ya hao hawao eke choto mbe mathalan dizo washiliana wabe hamdu mzima azali mwambaka tina wandu harumwe investiri la heli maona ni wandu wa mvoti yabo kwati ngojoka batemi hono jawo wandu wa hundrajinde wende wa atake azali jeshi ngati ngojoka ulala ani yonda ila rendeka yo conflit ka ngendo ya kono collision ya mwana nyamru na mwana nyamru mji na mji bavu habavu kodo iyo dejo tanganyabo wakati kao ikawa la wajibali yahula haubakaya mwana jeshi ijoka ngena fikira nzima ndena wala wanrajine harige shombo hani kama nyahula mrajine dola ringani kama nyahula mrajine an epirizo nge joka jedradi za handani l'hôpital nge joka enga nyine l'hôpital ya joka territoire wandu wao
inga bajoka prison yandu ya saya ijoka utiwa ndu wajo hoeza jaribu esa saya wajoka utilwa yenga nyina mbahindu kukonga mjoka hula na malalao yenga nyini hizo zendogo hizo sijuanza mnike jawabu ni mwamba kanga mdomo asio mavareni banga bwana wa ngababiri mikafaru maze prison dalonda li ngabado do double e prison ya howandu e ma prison nyi wakesh ikayaba roti wana waili abungu adura tiwa wana majana maili hokaya prison nge tujaya wanazijana ngabajuka zidoro zinji ngabajuka reverse zinji entinge joenda kawo izo tikahanzani mwambieni clear and net ukaya nyinyi kawo ngamjia waze fikira za wandu wao ngaridora we azali na ndera mtowe diktatori woi zoji so hambo hanyoni zona sukari na ridube ndrubu sha azali kutojoka ulala iwandu azali kwa singojoka ulala mwende basi komsa batino kayanga mapomvube au batino kayani yomba hindru mwe hansi la tabuni mwedo marege mle komsa na nyimone voix internationale kabonti juu kapati nti ya tukabonti juu yani ya tu raisi ya ni waziri ya tuka ya haunti ya tuka shawa ya representa bonti juu wakana nzima do wandu wa fungulwa mwamba kamtuhanje nti hatu kena mahakama na mahakama ramanga sina beramu ikao beramu yoyo kanti hawana adamu walio na sharia wajende sao mwamba kartinanti mahakama kamjakubali mahakama au kamjakubali nti izwe mahakama wa Johamba kamjakubali abu kartinanti izwe raisi ya Johamba kamjakubali abu kartinanti nyinga monoka kartinanti deja kartinanti yabo za rebakishaindi sisi ndo mwambia nukaya hena mwenza akili haina mwenza kweli ikao nguono ngena hamu ya hensi ya ido fikiri joka ula wana maudi na urenga reference haurambe mfano wa hezenti zavira Sudan wacherereya hate maprisonnier politique wado birabu wa parsi wado vurizwa majayi wenzi alikuwa kauvira na horiho basa lejeshi lirenga wala wao wakauziwana ngo haruma problem rahana wala wakabala watola tinashinda vanhu nimwambieni haruma agent izo pia wakafikirika ngejuka ukafasili wao juu yo hama wakafikira ila tibia la ya hanti wala tabuni mwanadamu de ufikiri ezijoka ulawana maudu upande wa reje upande wa husu wananyasi walo Marseille ikawa hudo huloye problemu hii wananyasi walo Marseille tujuamba ala kuli hali hena mwanadamu wanti pia yabuwe mashishio yabuwe macho yashawi yafikire zihundo nti hai ukensi hatu ngamjoka ya owenji ni hanyu ngajiho Marseille sha ekari ndo angalia harumwe kabile kao ngetabi hao ikansi na harumwe mwendo hao ngarjohamba densi hatu ndo halika ngamjoha angalia ze perizo zilo Paris kasina wakomori wenji hamade perizo zilo Marseille ye perizo zilo Marseille ijaza haku wendo angalia mwana mkomor uno perizo uhaundi hana bange hau wa mru ngazendao hata wasi juu ila tension ilona wa komori umwezo watu mmoja ngabo mafundi fundi nge imamu wa hatu ikaunga Johamba de wa diaspora de mufuti wa diaspora ni naibu wa hingo Marseille zedera sazao basi zika video umwezo watu zika video ilo likafikiri hele radosha radio ne faswa ya hezer na rasa ikafikiri kama ngabo wandu watonda plus ze plus hizo zika video wanadamu wondi habu wondi karsi hamam mkomori la kiasuli ya tushanga si haruma hawe kao ihe ya temperature ya kangi haruma temperature ya 90 degree ya ukai wanadamu kwachu jeshelea kwachu shelea hata ngio yinja wakati kao ngari tawao
ripare Mwenyezi Mungu ya Rabbi rengeze janaza ani renga janaza ridota andu ani ridota wandu walona mo ani riya daraja ya kuikao ani temperature he angendo ya lawo harmo binadamu he harmo binadamu mrajine iro harmo binadamu mrajine ngendo harma furiosite ikao si ya kibinadamu ani ngenda harma daraja za juu ikao ketina mpaka ani ze daraja hizo zihe hata azilawa harmo binadamu iyo de heli rabakish aboke sina ani ho hamba mananya ka enda wane duba honziani mwende mwa wane wawe mwana nyuho utenkode mwansi ju ani hizo zirende hama maji ani zo sawa abone ka fundi reka mnashioni reka mjinga reka mzaje reka mbaba reka mdumduhazi ani zirende maji wasi juu rirumio ka izo normali uenda rawane rijiwane haukaya hindri heli ye pression ne mwendo wa hatu no Marseille uheya daraja ikao uwana wa hatu hata wala wendo hoshioni enda ikaanti yesoma ani ngendao hata ani ulo silamu ko tuende hena mna ya lazimu una harumeshi Faransa kecho enda hena mna ya lazimu tabidike ngarangali yao problemu yilobo nti juu ya Faransa harmo mji wa Marseille résoudre charge hambinga résoudre loko problemu iloko mor waritahadharisha kiwananya na mrenti mtiriwanise na mkirazi mtiriwanise basi ngasimakini kasibanu warambia ki amani ki usalama kana mrenti mtirimanisi hato mwisho wanatitika kwa jatimizimaha ngwala huwao ngwala pizao ani ngwaro harumeda ya adabu ya shihatu ngomshekezao nizo mfanyao ala kulli hali na mkerazi mtuunde namna ya utuwazali sidena mkanga mparao rike hamaja libi sidena mkanga kijasiri rike dasuda rike ja iraki an rike jesentisi zonti pia ala kulli hali karna huda entere chokayonti pia isoti hatara infaidari johi parisa yabo fanya opposition ya kweli ya hema haya bakisha hiyo hema hamitano ijao hiyo bake na ukirinyoti pia na mbrake president bija kwanzo ke president mahamdu kwanzo ke president mamadi kwanzo ke president sabi kwanzo ke president mwini kwanzo ke president hasani hamadi kwanzo ke president azali kwanza ke president bahaya mzima ikarkarazi aheya imahamitani mwaji prepare bakara isi wasaya yalela yenti rahana hotwangamiza yenti abasa zoni nakanzani mweshelizeni hauro haukaya banuka bondo kwikawo wasi ngarifikirio ka hizo sisi rifanyao ani izode za hairi na bala zile sisi rifanyao ngizo shari harumo mendelo hatu nani mkonti wa kikomori wa hatu nani adena milioni hatu ani ngizo kinyume amunge mimi zinakahanza nambe ka kweli ngaranzao nti ya kweli domjitayarisha wakiba hakili rishinde rijipange na plan ya ukaema hamitanu ekazali haeshu ejo ka remplacer ndo havoti kama ba azali hahibize voti shado tumwambia nukaya ala kuli hali banu narakubali ekaga mri aminukanga Mwenyezi Mungu tujuhamba ya kubali ya elewe yeshiezo na mbao banuka hizo deze logic haukaya hindi mri amani Mwenyezi Mungu yojo kaya Mwenyezi Mungu deu unika de mfaume de mwenye unika ufaume ani de mru tawalisha mru Mwenyezi Mungu waechi hadalili hindini nukaya ze kudeta zafanya Komori deja kudeta 20 uheya eza ratengabi eza resusingabi namjue haina mrikao zer kudeta hizo zafanyishia za rate nane zevoti zabira pourquoi Mwenyezi Mungu yachunguwa kangabo zirate ngabo zichurate ani Mwenyezi Mungu hachunguwe mndu lake rais wanu wengi wakaanza wake marais wende makandida kwa jazi wana hata ngabo waibiwa vote ila Mwenyezi Mungu yafanya jao
na tomo kati Azali yakauhe yakavotiwa parti ya Azali najua zote parti kao zona politiki nzima. Pourquoi Mwenyezi Mungu yaswalitisha sambi yamba amba na mvoti Azali? Pourquoi walimewahe watu amba na mvoti Mwinyi Baraka hana mvoti Mamatu? Pourquoi walimewahe watu amba hizo sha watu swalitiwa yamba na mvoti Azali? Ani wodo Mungu sindai wae wodo Mungu ani gebido mwanadamu yakubali kanga Mungu ikana daka armalera 12 za ufikiri hafikiri hata Mwenyezi Mungu hamturnisho wolimi hamba Azali. Ani Mwenyezi Mungu de unika ufaume kuna ushindo wade nuo kuna ushinda ikangwa mniko ikayengwa nzo wade nuo abungu wanu na Mungu yodo bado ajali abengezo minaka haza nambi naricho hamba mfano wala ambao kaunga wa diktaturi za prison zombi na mchonambia mru ikagu supporte Azali ya parola pizza mru wahe ze janibu kinyume enamrikangu towo zila zahay ze fikira zahay harumwe Facebook na mnambi ndobi na nipana nambie mrundobi usporte Azali ya parola pizza mru na magali harumwe ze mir zahena mrikangu vumbua khair ya hewonsi juu basi wewe lapiziwa wedaba we hanyo jao wejao ngabuko ujibu shamisi do chibu ani nyihangalia emsitirio yotipi ani wocho kaji wocho amba maudu maundre pouvoir hamdu Mwenyezi Mungu tukahamnikani pouvoir ndai na nyinga mone sawo rohombi mtie wanadamu haruma serke ina mowo ani namrambiye oba Mwenyezi Mungu yajoka Mwenyezi Mungu ya ujuwabo ya Mwenyezi Mungu wala si mercenaire Mwenyezi Mungu wala si mercenaire wala si pop denar shaola Mwenyezi Mungu kaunge na zisimu kauzo mengo shida na shinda Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus hata hizi simu hizo wode mwenye ujizi wode mwenye akili wode mwenye mvu wode umnike Mungu ye pouvoir yede muumniko yede swari fishati na mwanadamu tiasirike Mwenyezi Mungu aye ye kufanya izo yanzao rekausomo badiri rekausomo hitima ila humkilishi hayo urejea katika Mwenyezi Mungu kujuo bale haki abenge warenge sikao ngamfanya manifestation sikaransi encourage ukayange encourage rais wa hatu shaze tabia wazambao na ukayalewa yinu kwanza watie kodo wonsi juu andano kawa nashpa za hatu kawa ngani Marseille nanu walema jaribu zindwa jine namlaani ze fikira za howandu wanu haukaya hamade heli mazone sajuzi ila machuonesa machu wenda harumai ze fikira za hao maonese tena na wombe rais yokaya ya tirenti huangalia enzi hatu hokangari nao majumba hele lopitali yao ngaro nao heze majumba ya serikali hele ya yao ngaro nao heze pareze fanyishi hao ngaro ne heli yenzi hafilia izori wombao dokaya hena mrikao ngwendo vacances yaone Komori ya nyumeni okaya yakaihomo hajuzi yenda basa ujonda kanga bodongoza nyumeni za laia izo ndizo nakahanzani mwambie dukaya angalia abantu wakaza rais baba na muda mshashi ye Komori ngejo hanguha ngejuka hamade zenti zanguha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.